नीलाद्रिकंदरानंदी मंदरालय वंदिता वंदे वंदारु वंदारम इंदिरा मंदिरम इंदिरा मंदिरम। आज एकाम्र क्षेत्र में देवदेव महादेव आज सुंदर सुंदर कथा इंद्रद्युम्न को कहिसंती। इंद्रद्युम्नकर भक्तिर प्रशंसा करिसंती। तेणु इंद्रद्युम्न द्वारा आज प्रभु लीला करने को जाउछंती ए कथा तांको सूचई देइछंती। तेणु ए कथा सुनी इंद्रद्युम्न आज खुशी हो जाइछंती। तेणु नारद को डाकी कहिसंती, हे नारद, जहाँ जहाँ प्रभुंकर निर्देश अच्छी ताहा तुमको सुचारू रूपे करने को पड़ो। जेमिति कि श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र ठारू एकाम्र क्षेत्र पर्यंत ये समस्त बण को काटिबा को पड़ो। आउे रास्ता निर्माण करने को पड़ो। आउे शंख क्षेत्र अग्रभाग नीलकंठेश्वर अछंती, जहाँकि मुझे नीलकंठेश्वर भाव में विराजमान करी। से क्षेत्र जाई एक नृसिंह मूर्ति नृसिंहकर प्रतिष्ठा करा जिवो। आउे यज्ञ कार्यक्रम आयोजन करा जिवो, अश्वमेध यज्ञ। ता छड़ा सहस्र स्थान रे होम यज्ञ करने को पड़ो। ये सब कर सारिबा परे तापरे प्रभु निजे ही प्रकट हेबे। आउे चतुर्धा मूर्ति आविर्भाव हेबे। एमिति धीरे धीरे समस्त कार्य प्रभुंकर संपूर्ण हवा दरकार। तेणु नारद सबु कथा बुझीगले देवदेव महादेवंकर। एथर देवदेव महादेव त्रिलोचन अंतर्ध्यान हो जाइछंती। तई अंतर्ध्यान हेले प्रभु त्रिलोचन, इंद्रद्युम्न निकटे चलिले तपोधन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। एकाम्र कानन ठारू दुई दिन परे प्रवेश होइले राजा कपतेश्वर रे। प्रवेश होइले राजा कपतेश्वर रे। प्रवेश होइले राजा कपतेश्वर रे। दीर्घ प्रस्थे परिसर अटे से ही स्थान, केते वृक्ष सरोवर विचित्र उद्यान। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। एकाम्र कानन ठारू दुई दिन चाली चाली गला परे जाई कपतेश्वर पाखरे पहुँची जाइछंती। आ कपतेश्वर पाखरे विश्राम करिछंती। नाना केते सरोवर ता मध्य अवस्थित, केते नाना प्रकार वृक्ष मानकर सुसज्जित, केते फूल केते फल मानकर जेमिति तोटा निर्माण होइछि। एमिति एक सुंदर स्थान कपतेश्वर। से कपतेश्वर निकट में जाई पहुँची गले।
ताल नारी केळ गुआ खजूर पणस धाड़ी धाड़ी आम्रकटा रही विशेष जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ समुद्र किनारे पूर्व दिगरे बाहार बिलेश्वर नामे विराजंती देवहर जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ से कपतेश्वर स्थान देखी नृपवर महानंद होइले मानसे तांकर केते कथा हंती सुखे नारद को साथे हरि नाम उछुलई से स्थान झुकते जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ तेणु से कपतेश्वर क्षेत्र में जाई पहुँची सेठी अछंती बिलेश्वर महादेव समुद्र तटरे बिलेश्वर महादेव अछंती तेणु बिलेश्वर जोटी रहउछंती से शोभा अति सुंदर तेणु सेठी गोटे दिन विश्राम करबा पई आज समस्त विचार करिसंती एवं से बिलेश्वर पाखरे समस्ते विश्राम मध्य करिसंती तेणु बिलेश्वर पाखरे से कपतेश्वर पीठरे आज हरिबोल संकीर्तन चली हरिबोल हुड़हुड़ी रे गगन पवन प्रकंपित होउछि प्रभुंकर आरती चली तेणु एमती एक सुंदर मुहूर्त जाई पहुँची जाइछंती समस्ते आ समस्ते ये मनलोभा दृश्य को उपभोग करुछंती कपतेश्वर शिवंकु पूजी नर साई बहु धन विप्रंकु सेठारे दान देई जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ तऊ बिलेश्वर स्थाने चलिले बहन भक्ति भरे शिवलिंग कले दर्शन भक्ति भरे शिवलिंग कले दर्शन भक्ति भरे शिवलिंग कले दर्शन कर जोड़ी स्तुति कले विविध विधाने ताकू पूजा करिण आनंदित मने ताहाकु पूजा करिण आनंदित मने ताहाकु पूजा करिण आनंदित मने तेणु आज कपतेश्वर ठारे पूजा करी जाई पहुँची गले बिलेश्वर पाखरे बिलेश्वर पूजा अर्चना सारी एबे चली चली आग को जाऊछंती रथे बसी सेठारु चलिले बेग मुखे श्री हरि लीला गुण गाई गाई मुखे श्री हरि लीला गुण गाई गाई मुखे श्री हरि लीला गुण गाई गाई हरि प्रेमानंदे राजा करिले गमन नीलगिरी निकटरे मिलिले बन नीलगिरी निकटरे मिलिले बहन नीलगिरी निकटरे मिलिले बहन तेणु आज धीरे धीरे चली चली कपतेश्वर ठारू पारी हो जाइछंती हरिनाम संकीर्तन चली समस्त इंद्रद्युम्न सहित समस्त आज से प्रभुंकर नाम को जप करी आग को चलुंट यही समय इंद्रद्युम्न आज नारद को पचारुंट हे नारद महामुनि ए कपतेश्वर विषय जाना मोर आग्रह होउछि कपतेश्वर विषय किसी कहतु तेणु नारद कौन कहते जयमिनी बोलती शुण अपूर्व कथन पूर्वे से स्थान थिला अति दुर्गम जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ
কুশ কণ্টক বনরে কে যাই ন পারে পিশাচ নিবাস তুল্য অতি ভয়ঙ্করে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଜୈମିନୀ ଋଷି ସମସ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ନାରଦ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସବୁଠି ତପସ୍ୟାରତ ଥିଲେ, କେଉଁଠି ନିରୋଳା ନିକାଞ୍ଚନ ଦେଖି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ କପତଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ କପତଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଲେ କେବଳ ନିଘଞ୍ଚ କଣ୍ଟକିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ହରିଙ୍କି ଧ୍ୟାନ କରିବା ନିରୋଳା ହେବ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ଜାଗାକୁ କେହି ବି ଯାଇପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ପିଶାଚମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ସେ। ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯାଇ ହରିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ। ଏତିକି ଉପାୟ ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି, ଏତେ ଭାବି ତପ ଆରମ୍ଭିଲେ ଉମାପତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସେଇ କୁଶସ୍ଥଳୀ ନୀଳଗିରି ସନ୍ନିଧାନେ মহাতপ কলে সদা শিব বিষ্ণু ধ্যানে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু সেই নীলগিরির নিকটবর্তী অঞ্চলের যাকি দেবদেব মহাদেব আজ তপস্যার রত রয়েছেন, এই জায়গায় এই নিকাঞ্চন স্থানের বিষ্ণুকে ভক্তি করি হব, হরিଙ୍କୁ ভাবি হব। তেণু একথা ভাবি তপস্যার আজ রত রয়েছেন দেবদেব মহাদেব। পবন আহার করি তপে মহেশ্বর, হই গলে ক্ষীণ তনু কপত আকার। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তাঙ্ক তপস্যারে দোষ হেলে রমাকান্ত, আপনে বিজয় কলে প্রভু জগন্নাথ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেণু আজ সেই কুশস্থলী পুর যাকি কুশপূর্ণ সে অঞ্চল, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ରହିଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଏମିତି ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯେମିତି କପୋତ ପରା ଭଳି ହେଇଗଲା, କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ତାଙ୍କର ଶରୀର ହେଇଗଲା। ଯେ ଏତେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏତେ ଘୋର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଶରୀରଟା ଯେମିତି ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପବନକୁ ଆହାର କରି ସେଠି ତପସ୍ୟା କଲେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କପୋତ ସଦୃଶ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ କପୋତ ସଦୃଶ ହେଇଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଘୋର ତପସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆଜି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଉଭା ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଭା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଘୋର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ନିଜେ କପୋତ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲେ, ଶୁଖିଗଲେ ପୁରା। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ନିଷ୍ଠାର ତପସ୍ୟା ଦେଖି, ଘୋର କଷ୍ଟ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଉଭା ହେଇଗଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଶିବଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ତପ ମୁଚ ତ୍ରିଲୋଚନ, ତୁମ୍ଭ କଠୋର ତପେ ମୁଁ ହୋଇଲି ପ୍ରସନ୍ନ। হেমন্ত বলি ঐশ্বর্য দেলে মহেশ্বরে, মান্য পূজা দিরে হেলে বিষ্ণু সমানরে, হেলে বিষ্ণু সমানরে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জগতর নাথ
କୁଶସ୍ଥଳୀ ତାଙ୍କ ତପର ପ୍ରଭାବେ ବୃନ୍ଦାବନ ସମୟ ହେଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ হবে স্থানে স্থানে শোভা পায়ে দিব্য সরোবর নদ নদী উপবন হইলা বিস্তার বন হইলা বিস্তার জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ প্রভু জগতর নাথ। তেণু যেতবে দেব প্রভু নারায়ণ যাই পৌঁছি যাইছন্তি সেতবে কହୁଛନ୍ତି হে দেবদেব মহেশ্বর মু তোমার ঘোর কঠোর তপস্যার আজ সন্তুষ্ট হয়েছি মু তুম নিকটরে আবির্ভাব অছি এথর আখি খোল। তেণু মহাদেব যেতবে আখি খোলিছন্তি সেতবে প্রভুঙ্ক সহিত ভেট হয়েছি প্রভুঙ্কু কোଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି তাপরে সে স্থান যে কণ্টকিত পূর্ণ লা কুশ বণরে আজ কুশ বণরে পূরিত লা সে জায়গায় এতে সুন্দর হয়ে গলা যেমিতি বৈকুণ্ঠ ভଳି স্থান হয়ে গলা। নানা চারিপটরে সরোবর সুন্দর সুন্দর বৃক্ষমান নারিকল গুয়া ওস্ত বট কেন্দু এমিতি অনেক প্রকার নানা প্রকার বৃক্ষমান আজ সুশোভিত করুচি ফুল গন্ধরে আজ মহকি উঠুছি সে স্থান যে স্থান পিଶାଚଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ହରି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ହରିଙ୍କ ସାଥିରେ ହର ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନ ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଲଟିଗଲା। ସରୋବରେ ତୀରେ ନାନା ପକ୍ଷୀ କୋଳାହଳ ଅମୃତ ସମାନ ସ୍ୱାଦୁ ସୁନିର୍ମଳ ଜଳ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। নানা জাতি বৃক্ষলতা পরম শোভিত সর্ব ঋতু কুসুম তৈরে ফুটে নিত্য। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। অশোক বকুল যাই জুই নাগেশ্বর পুনাগ চম্পক কিবা মল্লিকা টগর। পারিজাত ছুরিয়না পলাশ কঞ্চন পাটলি গঙ্গ শিউলি সে জল নলিন। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। কুন্দকর বীর শ্বেত মন্দার মালতী মাধবী নিয়াড়ি আদি বৃক্ষলতা পন্থী। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। মধুপাদ মদে মত ঝঙ্কারন্তি অলি সুখ সারি ময়ূর যে ময়ূরী যে কেলি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। কুকু সোনরে রাবন্তি পিক গণ সকল সুখদায়ক অটই সে স্থান। সকল সুখদায়ক অটে সেই স্থান সকল সুখদায়ক অটে সেই স্থান। পাঁচ বাণ সাজিন মদন সেই বনে নিরন্তর বিহরই হরষিত মনে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। তেণু আজ এমিতি ভাবে সুশোভিত হয়ে গলা সে পুর যে বন কুশ বনরে কণ্টকিত বনরে আজ পরিপূর্ণ লা সে আজ এমিতি ক্ষেত্রে পালটি গলা যাহাকু দেখি আজ দেবদেব মহাদেব খুশি হয়েছেন। তেণু ইয়ে হচ্ছে সেই কপতেশ্বরঙ্কর ক্ষেত্র তাঁর পূর্ব ভাগরে রয়েছেন বিল্লেশ্বর যেটি সমুদ্র তটরে অবস্থিত এ বিল্লেশ্বর মন্দির। তেণু সে বিল্লেশ্বর মন্দির কু মধ্য আজ দেবদেব মহাদেব সেটি মধ্য বাস করুলে সেটি মধ্য হরিহরঙ্কর ভেট হয়েছি। এমিতি প্রতি স্থাନରେ আজ তপস্যা କରିଛନ୍ତି হর হরি দর্শନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହରିହର ପୀଠ ହରିଙ୍କର ହରଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି ସବୁଠି। ତେଣୁ ସବୁଠି ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ର ଏକାମ୍ର ବର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯେତେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁଠି ହରି ଆଉ ହରଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି
आउ सेठी हरि दर्शन देइछंती एमिति सब क्षेत्र वर्णना करिसंती नारद। तेणु आज कपेतेश्वरंकर वर्णना करुछंती नारद महामुनि जे जोउठी जोउठी क्षेत्र अछि महादेवंकर क्षेत्र से जगार हरिंकर भेट होइछि आ हरि की दर्शन करी हर से जगार पुणी प्रस्थान करी आउ एक जगार तपस्या करती निर्जन स्थान मानक बसी तपस्या करती एवं पुणी हरिंकर भेट हुए। एमिति से सब क्षेत्र को बुली बुली जाई पहुँची जाइछंती बिलेश्वर पाखरे आ बिलेश्वर को पारी हो जाउछंती इंद्रदुम्न एवं तांकर समस्त प्रजा माने एवं नारदंक सहित विद्यापति एमिति समस्ते जाई नीलाचल अभिमुखे जाउछंती। कपतेश्वर शिवंक महिमा अपार कामना करंती पूर्ण भक्त मानकर कामना करंती पूर्ण भक्त मानकर कामना करंती पूर्ण भक्त मानकर एवं ते जैमिनी ऋषि अति अनुरागे बखाणी बसिले मुनि मानकर आगे बखाणी बसिले मुनि मानकर आगे बखाणी बसिले मुनि मानकर आगे शुणी सुनक सहिते सर्वमुनि वृंद अनुभव कले मने अपूर्व आनंद अनुभव कले मने अपूर्व आनंद अनुभव कले मने अपूर्व आनंद श्रीनीलाद्रीनाथ जगन्नाथଙ୍କ चरण स्मरण करिले खई मात्र ए पुराण जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज से नीलाद्रीनाथ को भजन करी जनाण करी आगक आगक जाउछंती इंद्रदुम्न। तेणु जिते जाउछंती बिलेश्वर महादेव पाखरे पहुँची जाइछंती। तेणु बिलेश्वर महादेव कथा पचारुछंती आज नारद को पचारुछंती इंद्रदुम्न हे नारद महामुनि कपतेश्वरंकर कथा तो कहले हेले बिलेश्वर क्षेत्र ये बिलेश्वरंकर महिमा टिके मते जणातु। तेणु आज नारद बिलेश्वर महादेवंकर कथा कहउछंती। ये जो बिलेश्वर महादेव सेठी जेतेबेले गोटे गर्त थिला पाताल भितर जो दैत्य माने सब रहुथिले एते दैत्य माने रहुथिले जे गोटे गर्त थिला से गर्त भितर बाहरी आसी पृथ्वी रे उपद्रव करंती मनुष्य मानकु मारिकी खाई जाती। तेणु पाताल आसी पृथ्वी भितर पशि मनुष्य मानकु खाई पुणी से पाताल भितर को चली जाती। तेणु एमिति जेतेबेले से दुष्ट माने एमिति अत्याचार करुथिले सेतेबेले कौन हैला सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे। आज तो समय सारा देलानी आज बाणी की विराम दबा टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 रक्षमा जगन्नाथ 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 पाहिमा जगन्नाथ 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 रक्षमा महाबाहु 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 शरण महाबाहु 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 नमो नमो महाबाहु महाबाहु महा